So kena cari iaitu tiga benda, iaitu internal force, shear force dan juga bending moment. So kalau tengok dekat solution tu, dekat point B tu dia ada tiga kan. So VC ke bawah, VC tu adalah dia punya shear force, NC ke arah sana. So NC tu adalah dia punya internal force, dan M tu adalah bending moment. Maksudnya umpama dekat point B tu kita potong dia, so dia akan bergerak ke atas, betul tak? Kita potong kan. So bila kita potong, okay, so dia akan ada satu daya bending moment ke arah sana. Okay, and then dia punya shear force VC ke bawah, dan dia punya dia punya internal force NC ke arah sana, berlawanan lah. So untuk dekat satu lagi bahagian yang potong, iaitu dekat bahagian yang connect dengan frame kedua pun sama. Okay, so cuma opposite VC dia untuk shear force dia ke atas, and then bending moment ke arah berlawanan daripada yang arah tadi, dan NC iaitu internal force dia some opposite the direction lah. Okay, so untuk internal reaction, so kita akan buat dulu, iaitu summation of moment B. Okay, so equal to 0. Okay, so sekarang ni kita akan ke arah point B pula, sebab dia internal force. Maksud kita punya ke arah point B, kita nak cari nilai nilai dia punya internal reactions dekat point B. Yang tadi point untuk yang first tadi, untuk yang support reaction dia ada dua, untuk support reaction dekat point A, tapi untuk internal reactions pula dekat bahagian point B, sebab kita target point B tadi kan, betul tak? Okay, jadi so summation of moment B equal to 0. So kita akan tengok direction 200 kN times 4 meter. Okay, ke arah sana. So dia clockwise, so dia negatif. Okay, plus dengan 200 kN times 2 meter, sebab dia ke arah sana. So dia adalah positif, plus dengan MC. MC dia arah anti-clockwise, positively, equal to 0. So MC equal to 400 kN times meter. Okay, dah dapat MC. And then right now to get the AX pula. Okay, AX. So for the AX, okay, AX equal to AX equal to NC lah. Dia tak beritahu kat sini. Sepatutnya supposed to be NC lah, internal force. Okay, so internal force dia NC equal to AX lah dekat dalam ni. Jadi minus 266.7 kN plus AX ataupun NC equal to 0. So you akan dapat AX equal to or NC equal to 266.7 kN. Positif lah. And then the last D is the VC, iaitu shear force. Okay, so 200 kN positively minus 200 kN negatively lah. Okay, minus VC sebab di ke bawah equal to 0. So VC equal to 0. So itu untuk bahagian multi force members. Okay, jadi sebab apa kita tak ambil yang frame tu? Boleh juga nak ambil, tapi rumit sikit lah. So kita hanya considering yang dekat point A to B sahaja. Okay, so kita sambung itu shear and bending moment in beam. Okay, this is the first necessary to establish a sign convention so as to define positive and negative internal shear force and bending moment. Okay, the positive direction are as follows. Okay, first adalah the distribution load act downwards on the beam. The internal shear force cause a clockwise rotation of the beam segment on which is X. Okay, so kalau tengok dekat dalam ni,
Okay, positive distribute load. Okay, so distribute load tu dia contoh pada satu frame kan, atau satu beam atau satu rod. So akan ada banyak positive distribute load yang bertindak ke atas dia. Okay, and then apabila kita break off di tengah-tengah ke apa, and then kita akan dapat positive internal shear. Okay, so kita akan dapat lah tu positive internal shear dengan positive internal moment. So satu yang akan ke bawah, okay, dan story akan ke atas, macam macam soalan tadi lah. Okay, satu ke bawah dan satu ke atas, and then for the moment, satu akan pergi ke arah sana dan satu akan pergi ke arah sini lah. Okay, so biasa the distribute load acts downwards. So maksudnya distribute load tu dia ke bawah, downward, on the beam. So tadi beam lah, ataupun rod dan sebagainya. The internal shear force cause a clockwise rotation. Rotation maksudnya dia arah jam of the beam segment. Okay, so itu kita panggil sebagai positively. And the internal moment cause compression in the top fibers of the segment or to bend the segment. Okay, so kita akan masuk contoh iaitu example 4. Okay, nanti kita akan tengok. Okay, so untuk example 4, okay, kalau tengok sini, determine the internal normal force, shear force and bending moment at point C in the beam. So maksudnya kalau tengok kat situ ada gambar rajah kan, ada ada daripada point A, ada point C dan point B. Okay, so kita sekarang ni kita nak tahu what is the normal force, iaitu dia punya NC, dan juga shear force VC, dan juga bending moment mu. Okay, at the point C in the beam. So beam tu kat point C tu kita nak tahu what is the normal force, shear force dengan bending moment. Okay, so kalau tengok dekat yang atas tu dia beritahu 10 kN per meter tu adalah dia punya benda tadi, distribute positive distribute load kan. So kita panggil dia sebagai positive distribute load. Okay, so dekat bahagian tu, okay, so lepas daripada kita tahu tu, okay, untuk yang distribute load tu, kalau you tengok positive distribute load tu, okay, sampai dekat point C tu ke point B dia dah jatuh gitu kan. So dia jadi macam segitiga bentuk. Kalau daripada point A ke C tu dia bentuk scatter, scatter. Tapi daripada point C ke B dia dah jadi macam bentuk segitiga, atau half. Kita bagi sebagai half lah, separuh. Jadi untuk dapatkan dia itu kita kena buat iaitu free body diagram. Okay, so dekat point A tu adalah roller, so akan ada satu internal force iaitu AY. And then for the point B adalah pin, so akan ada dua, BY dengan BX. Okay, so dekat okay, untuk yang setiap tu ke point C tu, untuk distribute force tadi tu, positive distribute force, kita akan ambil di tengah-tengah nilai tu. Maksudnya tadi untuk point A ke C distance dia adalah 3 meter, so dia punya point di center dia adalah, kita akan letak itu 1.5 dengan 1.5. Kalau untuk 3 kita akan letak 1 dan 3, dia punya nilai centroid lah, titik tengah dia. Jadi untuk dapatkan tu, okay, 10 kN per meter times dengan 3 meter, iaitu dia punya panjang distance dia. So you akan dapat 30 kN, dan untuk segitiga half times dengan 10 kN per meter times dengan 3 meter, sebab dia, jarak dia, total jarak adalah 3 meter. So dia akan dapat 15 kN. Okay, for the solution, okay, so kita akan bagi dia kepada dua. Satu adalah support reaction, satu lagi adalah internal reactions. Okay, at point. So ada dua, satu support reaction, satu lagi adalah internal reactions. Okay, untuk support reaction macam biasa. Okay, so untuk yang point ni kita akan ambil for the moment, kita akan ambil iaitu summation of moment B equal to 0. So support reactions
first adalah kita akan cari itu summation of mu B ataupun at point B equal to 0. Sebab apa kita ambil B? Sebab dekat point B tu, kalau compare dengan at point A tu, point B dia punya reaction element dia lagi banyak. So kita akan pergi ke point B lah. Jadi first, okay, kita dapat dah. So kita akan guna iaitu AY. Jadi AY pergi arah sana clockwise. So dia akan jadi minus AY times dengan jarak dia, distance daripada point A ke point B adalah 6 meter. Okay, plus dengan 30 kN times dengan 4.5 meter. Okay, dia anti-clockwise positif, and then plus dengan 15 kN times dengan 2 meter equal to 0. And then you akan dapat AY equal to 27.5 kN. Okay, so saya terdapat AY, and then for the value of the BX, okay, BX kita just only one kan, BX, so equal to 0. Okay, so kita akan cari dia punya nilai BY pula, BY. Okay, so kita akan buat summation of FY equal to 0. So AY, okay, positive AY minus 30 kN minus 15 kN plus BY equal to 0. So you akan dapat BY equal to 17.5 kN. And then for the support reactions semua dah kita, and then kita akan masuk iaitu internal reactions at point. So point C dia lah. Okay, so at point C, so kita belah dia, kita akan ambil bahagian dekat point A. Cari dia punya what is the shear force. Okay, shear force itu VC. Okay, internal force NC, dan juga bending moment adalah M. Okay, so NC kita assume equal to 0, sebab tak ada nilai, because BS equal to 0 also, sebab just only one. And then for the VC, shear stress, okay, so kita akan ambil dia punya, so shear stress dia sebab dia tadi distribute positive distribution, so dia akan, so macam break off tu dia ke bawah, at the point lah, AC lah. Kalau point kalau satu bahagian lagi part CB, so dia akan ke bawah juga. Alright, so okay, so summation FY equal to 0. So kita dah dapat tadi 27.5 kN, iaitu dia punya AY. Okay, minus 30 kN minus VC equal to 0. So VC equal to minus 2.5 kN. Masuk je nilai. Macam konsep yang sama, cuma yang untuk yang internal reactions at point ni kita bagi dua, kita belah dia jadi dua bahagian. Dua bahagian lah at point C tu. Bagi kita sekarang at point C kan. So distributed tu kita akan ambil bahagian dekat bahagian yang satu bahagian sajalah. Tak perlu kita ambil dalam bahagian B pula kan. So kita akan decide sendiri. Macam yang case tadi pun sama. Kita ambil yang paling senang. So VC dah dapat, iaitu minus 2.5 kN. And last ni kita akan cari itu dia punya bending moment, iaitu mu C atau MC equal to 0. So dekat sini kita akan mana? Kita akan pergi dekat bahagian point C lah. So point C tu kita bagi sebagai dia punya titik rujukan dia atau center. Center dia. Kenapa kita ambil A kan? So sekarang kita pilih C tu adalah dia punya point utama. Jadi to calculate the bending moment, cuma macam biasa juga. Okay, so 27.5, so dia pergi arah sana, so clockwise, so negatif lah, times dengan 3 meter distance dia. So minus 27.5 kN times dengan 3 meter, okay, plus dengan 30 kN. Okay, so dia anti-clockwise, so dia positif. Okay, so times dengan 1.5 meter plus dengan, so dia bagi sana kan, so positif, plus MC equal to 0. So you akan dapat MC equal to 37.5 kN per meter. So you akan dapat MC equal to 37.5 kN times meter. So itu untuk this chapter lah. Jadi this chapter biasa kita akan pecahkan daya tu lah. So you akan dapatkan dia punya internal normal force, iaitu
NC, shear force iaitu VC, dan juga satu lagi itu bending moment iaitu mu C. So itu adalah 3 benda yang kena tahu untuk this chapter. And then satu lagi kena buat free body diagram, kena tahu. And then for the solution, first kena calculate dia punya support reaction dulu, and then baru kita akan masuk iaitu internal reaction. So ada dua lah, satu support reaction, satu lagi internal reactions. So internal reaction tu yang kita akan dapat nilai 3 tadi kan, iaitu normal force, lepas tu shear force dengan bending moment. So setakat sini saja untuk chapter yang ke-6 ini, iaitu chapter internal force in structure members. So kita akan sambung for the next chapter. InsyaAllah saya akan record balik lah. So saya harap semua faham lah untuk chapter ni. And then ada tutorial di belakang tu, boleh buat lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.